Gloire à Jésus. Dieu, shalom, shalom. Shalom umatwa Mungu, shalom umatwa rabu watu Jésus, Kristo de Nazareti, malatu Mungu mlibavu mbole, mtukufu mwenye unyozi nguvu, mwenye urumba, mwenye dunia lini. Waede mwenye umba dunia mafia, na zilio moni, waede mwenye urumba. Na wasi wahe, na waede malatu. Haleluya. Hazizo, leo nijofanya hazi ya mwezi Mungu, harimana bani mwezi Mungu arambiamba, waede iheu, waede nuru real dunia. Haleluya. Armana Jean, armana chapitre Jean 8. A partir du verset 12. Be avant je soma parole ya mwezi Mungu, marongozi ya mwezi Mungu, risi mkizambeli. Mana wede fundu watu, mana lazima mkizambeli. Arriva pouvoir, arriva autorité. Be sans wae karshindi. Haleluya. Sa wae karshindi para autorité yae. Sa wae karshindi fanya. Ça, ouais, Karchindri. Nous ne pouvons pas sans Jésus. Ça, le Dieu de gloire. Ça, le Tout-Puissant. Ça, le l'Alpha et l'Oméga. Ça, Robot Jésus-Christ de Nazareti, was Karchindri. Hallelujah. Zo, risim kizambeli Mungu. Mana hana wasivani. Hamoni hatu. Romoni hae. Harmono shiri otalifu yae. Uinguju, pevoni. Mana wa ikweda leon pevoni. Na wana wa izmaleka zai. Raka basi mtu pevoni. Wala raka basi mtu mbamana damaumba afaunu. Amba ande pevoni. Au mana damaumba ande moroni. Mana mtu handa lazima nangie moroni. Defiria utadishetwani. Wane hali yae. Na zimalaika za shuite za mdunga. Entiere zimalaika za mdunga. Na watu kwamba kwa mkubali Jesu Kristi. Wode wantu watondao moroni. De tanke waeka kiambeli. Wantu kwa katonda. Paka judgment sofanyishia. C'est-à-dire Moïse Mungu atoja fanya jugement. Jésus Christ de Nazareth wa ile Mungu mlagwa wani atoja fanya jugement yahe avole rayo wando pevoni wande pevoni wa wando moroni wande moroni na mtu wahanda tundo moroni de friona utado mtu mduki. Haleluya. Wasi mala tumezi Mungu robatu Jesus Christ bolomba de mfalme wede mlipo wede mbole mazai shiri of talifu wede mpeu na waya fonde ishiri of talifu yahe ha justice ha kwelu. Haleluya. Na wede nuru rono bana baka kula mtu amuno Jesus Kristi amoje la amofanya temanyaji wero ngomba aono heu aone nuru aono heu ambataka kushina yangalia ambataka lijua kashindi lipara rono mbatali jua mwezi Mungu aramaba sili adore sili amudu neli jua mwezi Mungu mtu kashina yangalia mwana ni seconde basi ni ramoje ngo vanamba mwezi Mungu wai wala takasifana na jua wai wala mwali yuko na mpaka mwali yuko una indadi babo lazima urujomba mwezi Mungu mlibovu mana jua la halumba na waska shindra ligalia na arungo barsi farsina shitso koyoti duniani bana. Haleluya. Hazizo risikizambeli mala tumezi Mungu batu aliwinguju pevoni harama shiri otalifu yae arungwe marshpie yae maharu yae ishmandriats arambiamba wasi dunia mafia lumba na iwasi atupiasi haeju tono la maji hapo lazima rujuemba mwezi Mungu mlibavu we kalala we kalemewa 24/24 we asiri souffle de vie vala heza wasi recevoir souffle de vie. Donc ça roboto Jesus Christi kartuka na roho yode mana arongoa amba asirehemu wema na wai lemenguni biskia kiyama atoremudi wema waruvu uremwini tiula shahula tu uremu sadiri asiri va souffle de vie pias asiri va shurile pias be atotia upepo atotia utulivu deo ikamba wambenzao wa mdunga atuatia utulivu sadiramba waskar sungo vanamba askar kana problemu si ra dunia ni tanke ra dunia rina problemu mana dunia ni hunu rari mana busheri mana tini mana robotu Jesus Christ Nazareti mwezi Mungu urumba amwambia firia unamba nisihubelea usirawale toto tutavi atampaka siku mwezi Mungu atojo mhukumu
vous dire à évaporer va vous le wakati wo ritopara o nafas. Mais tant que radunia, tant que va dunia, tant que jugement kaja, tant que mzimu kaja fanya jugement ya Jesus Christi, toujours shetani demana muonomba shetani watoto kwamba shetani na nguvu, shetani kasi na nguvu, shetani kasi na nguvu, shetani wae mwapeu, wae mnafiki, wae babanyifu, wae mzandiki, wae mbirusi, wae debe wao wanafiki, wae mganga, shetani mganga, wae mgangi. Demana mkiomba kila mtu aombudu aedzoma zetu na masera watu mwiramba mgangi, mana tini mana baide mgangi, mganga de shetani. Donc uwasia tu Mwenyezi Mungu aramemba simsuflia ni suful de vie demana bada pias arangwa kakula shtia iumba asisuflia isuful de vie mana rasalabi pias zitu Mwenyezi Mungu zomba zinaro miri naro ningi zinaro mazari zinaro sizona basilagua beta miri naro maoya naro toto naro ruono mbalera Jesus Kristi akandra ukavira Golgotha asusuzorma mwirwa power ishivariati jasira imiri jasira li wingu jasira sadria ya maingu ya jasira mana wodu wantu ikomba wa obeso Mwenyezi Mungu wasona damu askari mobese Mwenyezi Mungu watu mobeso Mwenyezi Mungu wa maduro Mwenyezi Mungu 24/24 des malaika zahe wa ngomba mefis zimalaika zahe des adoro 24/24 zimobeseo na wao ikomba da watamani do mobeso 24/24. Haleluya. Imirium adore Mwenyezi Mungu deman abada yede manamba malheur ya watu warenga imiria Mwenyezi Mungu yumba ijem adore wairenga waifanya wambudu waifanya templu za filiona de l'autade malheur à ces gens-là. Haleluya. Banda ikomba wao kasoma Mwenyezi Mungu wana warenga imiria Mwenyezi Mungu yumba imambudu wasifanya ugangi malheur hazizo leo jofanya ya Mwenyezi Mungu harmana Jean 8 lumière Jésus la lumière du monde. Alléluia. Mais avant ce jour fanya azatu lazima rikizembele Mwenyezi Mungu maana wewe lazima rikizembele Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu lazima rikizembele wewe lazima rikizembele maana wewe fundi wewe patron wewe chef wewe president lazima rimbeshe osha arkiliembele arenge commande rarwa banamba arenge commande ya ziaza mana nikamba karkiliembele karshindi nikamba karkiliembele karshindi fanya azza. Haleluya. Zuri tukizambele Mwenyezi Mungu nari mia Mwenyezi Mungu mana ndogoba nari mana Mwenyezi Mungu kabenzi tungu ya ni de wai wami de wai Mwenyezi Mungu mana Mwenyezi Mungu weda dalona wede akarazimana kina orgueil nikasna orgueil wede mwenyewe wami arangwa je suis celui qui suis, je m'appelle je suis. Avant mufanya video usoma paroli nsona na message va Mwenyezi Mungu kwamba je suis celui qui suis. Je va dire à Pharaon celui qui suis, je suis m'a envoyé. Relo avant. Donc on arrive ba we firiona. Be firiona we wapeu umoro umbwa wahe we lazima ndre moroni be bandeliomba amambia Mwenyezi Mungu ambansuse dziamba watu wao wonso wapinga moroni kat watu wao mbao wanadamu wao wakatoste Mwenyezi Mungu mabamba la kwaelewa waona watamani watojana wami waona watamani watikia jilangu. Haleluya. Waona tamani nsobama kia wanki waona tamani nsobama tia wanuone waona tamani nsoba ankli nsoba rozao wanielewe. Haleluya. Hazizo Mungu watu Mungu mbole mtajiri rabatu Jesus Kristi aliyo winguju batu mana wede batu arongomba msire mtule menguni mon père mana ya un seul père msire mtule menguni ba chef ya un seul chef karongomba msire mtu ruma wa mazefu tadiri vani ni spirituel yani risamini chefu atarambela Mwenyezi Mungu lazima ni rimkizabeli Mwenyezi Mungu bo chef ala onyuma risimwamini batu ramlisha Mwenyezi Mungu unyuma yode mana yabani.
Haleluya. Musire mtu lemenguni directeur mana ya waide directeur. Sadaba kizembeni tuko directeur mana basir falsazi ariva markerili na markezi le mwezi tozile pasire jiriwo mwezi goda fanyao waida janli yao waida mbamtu le fikira amba ankili abo entreprise amba ankili mbarenga watu wazi amba hikima amba watu wazo warumi marke wa pare wa permesha yao zile pesa tuko zimuzino duniani vani dunia lini mwezi Mungu amba pouvoir chetwani mana mama ajar lebe amamba tu mangeras la poussière toute ta vie de voici la poussière voici rumbo poussière be c'est un langage spirituel. Alléluia. Mana Mungu ana langage arongwa mba mala tumezi Mungu rabatu Jesus Christ arambia mba kartso joie rimbe yani sadramba vana skatuma entre parenthèses besire giarmana ubolo wa mwezi Mungu sadri mwezi Mungu emli bofo embola arambia mba risire directeur mana directeur de wai mana tini ili spiritueli karongwa mba risire directeur mana arambia mba ristei zisharia za dunia nibe arambe bariste katso arongwa tungue saka contredise be mana arambia bariste sharia za duniani riste is autorité na ma autorité mazefa tarwaire mazef be yini mana yahe musidungushie directori madela mava mwezi Mungu lazima rimkizembele mwezi Mungu armashukuza tu pia rimkizembele mwezi Mungu ava wana watu rimkizembele mwezi Mungu ava wame watu rimkizembele mwezi Mungu ava zazatu rimkizembele mwezi Mungu ava pia memela yatu. Haleluya. Hazizo rimkizembele kamba ni mwezi Mungu arenge komandi arenge plasia harimana zaza ezini ahudze jina lahe ahedze jina lahe atukuze urongozi wake. Haleluya. Hazizo mala tumezi Mungu batu rerongwa wasivani tatiramba kila mtu mkubali Jesus Kristi mwekia valde mana kanabant pasi ya wamili kila mtu mkubali Jesus Kristi ambaye Mungu wai hamambru wai koru ya Jesus ajefanya hamajna damu mana mwezi wa ramabru ma Jean 1 amba wao mkubali ceux qui m'ont accepté je leur donne le droit d'être mes enfants parce qu'ils sont nés de Dieu. Relo avani vana samba parce qu'ils sont nés de Dieu mana wanatobluga Jesus Christi mwezi Mungu wae wajua bausa na maansu wewe wajua toa ikoria ya wewe wajua toa zi inaturi ya itoto shetano ikamlim tu tena be Jesus dakona mtu. Haleluya. Sadamba vwa mwambia shetano amba indale toto aja jarbulie mlongo mbare mdungeri mpare pare mpevu aja ngomare mdungeri we pare shetano sirle. Haleluya. Donc waya ajumbia mwili hadamu na maji arambia na mrego mwili na umba adamu na maji mke nao ile shetana simleni. Haleluya. Hazizo nijo kizambele mwezi Mungu sikizambele mwezi Mungu rejection parolia il confirme zitongwa zirongo abani harmana urongozi wae ono puissant du Seigneur Jésus Christ de Nazareth. Amen. Amen. Mwala mwezi Mungu batu Jésus Christ de Nazareth. Mwala mwezi Mungu wa winguju marshpe yao deshbandiats wana wasomoni hatu romoni hao rikilie mbele urenge command urenge control urdomine urtawalie ufanyo zao wa mitisivani urenge mafikira yatu urenge anyo zatu watu wakiao videolini wakede paroli yao wakede wawe wa mitisivani au nom de Jésus Christ de Nazareth. Amen. 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 Haleluya. Gloire à Jésus. Hazizo jongia kamarmana mahafali ya robotu Jesus Christi na aseme vala mwambia namba mwezi Mungu amwambia Moïse harmana Exode 3 je crois Exode 3 si je me trompe pas Dieu de gloire sakana préparer Exode 3 bere mwambia namba wame se préparer bana kujofanya Jean 8 be mwezi Mungu wa mahaba vole mari kizambeli wa evenza ri confirme parolia ya hermana usongorizongo hermana urongozi wae nasoma hermana Exode 3 mwezi Mungu hermana Exode 3 mba dera Moize amkia maana mwezi Mungu kwamba kakula mtu wae atombua makio spirituali yae ambwena matu spirituali yae atombua makio amkirji lae atombua matu amone atomba ankili amwelewe inde arma sujet appel de Moïse lera mwezi Mungu amkia lera Moïse amkia
mwezi Mungu nira mwezi Mungu amwira mwezi awariamba na mtami basi mwezi Mungu amwambia mwezi mbasuhuruma wondombe wana wa Israeli Egyptu de Firauna na Autadi Israeli kila mtu mkubali Jesus Kristo mdunga mbaye waede Mungu wode watu wajola na Abrahamu maana tini maana watu wale na alliance na Isaac maana mwezi afanya alliance na Isaac afanya mkataba na Isaac be Ismaeli ambenisi Ismaeli maana Abraham lera mwezi Mungu amwambia Abrahamu mba nisifanya alliance na Isaac Abrahamu amamnasiza Mungu basi na Ismaeli mwezi Mungu amwambia Abrahamu mba Ismaeli nisumbenisi nisumba wana simba ali nisimbenisi sadiri asimba pia asimba mali asimba pia mwezi Mungu akata benison tombatini pia donc be Isaki asifanya alliance mkataba wa mpevoni haleluya kula mtu mkubali Jesus Kristi wadungwi alliance ya Isaac umwana wa Abraham ule mwezi Mungu akamwambia mba amrenge umwana wa Abraham na Sara donc wasi kila mtu ale mwana wa Sara wa armana alliance ya mkataba wa Isaac na Abraham haleluya donc nako josoma de vale mwezi Mungu amwambia Moizi mba enondo wamwambie Firauna amba mna huruma est-ce que c'est Exode 7 ou Exode 3 Exode 7 de bana mwambia mwezi Mungu amwambia Moizi mba msufanya Mungu Exode 3 voilà amwambia mwezi Mungu amwambia Moizi anda amwambie Firauna to wana wahe Egypta watu wana adore Moizi ashanga amwambia mwezi Mungu mba ntonarugo mbada ndruma Moizi di nisoma parole mwezi Mungu mahaba ya mwezi Mungu na ubolu wae na utukufu wae na respect au nom de Jésus Christ Nazareth amen merci papa merci Jésus il y a le Exode 3 à partir du verset 13 Moïse dit à Dieu j'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai le Dieu de vos ancêtres m'a envoyé vers vous mais s'ils me demandent quel est son nom que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé. Ronovani, nandra se parle mwezi Mungu sona. Shinimwambia nizobani zini sirongwa masirongwa badewami. De parle mwezi Mungu. Mwezi Mungu arugwa banamba, je suis m'a envoyé. Nambiye watu wa Israeli namambe wana Israeli amba je suis m'a envoyé je suis celui qui suis et il ajouta voici ce que tu diras aux Israélites je suis m'a envoyé vers vous relo nabani donc mwezi Mungu wa mahaba mana joini je suis ni mwezi Mungu wami tubeleha de toujours Moïse a amambe madzina abaje mambalo l'Éternel Dieu dit toujours Moïse ata joué dina ashanga mana Moïse mana tunakana akoria mana wai alilesha Firauna Dieu dit à Moïse voici ce que tu diras aux Israélites l'Éternel le Dieu de vos ancêtres le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Rono banel sijo nanua yi alliance ya Isaac mwezingefanya na Isaac. Rono bani Mungu wa Abraham, Mungu wa Isaac, Mungu wa Jacob. Hallelujah. Vraiment narsome. Saragamba kama soma be narsome ekituria mwezi Mungu rielewe. Rimdunge Jésus Christ, mkubali Jésus. Rimwamini mbade Mungu arrive Saint-Esprit yirsomedze mana kula mtukasi na Saint-Esprit kashinde lo langaje mwezi Mungu zinlangaje za mwezi Mungu haleluya rono vani vale shijorongo ahunu
il est de vona kanarwa ulemba mwezi Mungu kabenze tungo ya Yesu wami de mwezi Mungu weda iro wami mana mtu ngo wami yoka orgueil quand on est lamba usatsina nyao je c'est de l'orgueil Rama disi nous on Ramo prier nous mana rambiar mana Matthieu 6 aramba tini namna lazima ni mu prier notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Notre pain quotidien, c'est quoi? C'est qui? C'est Jésus, la parole. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi seul qu'appartient le règne, la gloire et la puissance d'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il prierini ramo ramo prier waskar prier modeli yarungulu hatuvani sadamba mwezi kwa salamba namu yezel zina langu namu tukuze zina langu na maendeleo yanyu muyabingao na neka kama mkubali Yesu Kristo kashiringa maendeleo ya mtukuza mwezi Mungu nika mkubali Yesu Kristo kashiringa maendeleo ya mweza mwezi Mungu ya mtoharisha c'est pas possible. Alléluia. Donc, les weinir sija jerfanye nuru yatu. Satramba neka karamdunga Jesus Christ karsona heu. Mana Jesus Christ wede nuru, wede heu. Rasome d'abord katfanya mono mwezi kuna jabarwa. Katfanya vidolongo bana kujofanya Jean 8 be mwezi ngo mjabari. Ni josoma vite fait par Jérôme la lumière. La lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Mais avant, il y a la lumière. Jean 1. L'incarnation de la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu avec amour et respect. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Amen. L'incarnation de la parole. Au commencement, la parole existait déjà. La parole existait déjà. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. Alléluia. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean de Jean-Baptiste. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière. C'est-à-dire, Jésus est la vraie lumière. Qui en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté de Marie, mais qu'ils sont nés de Dieu. Il est rarwa mwezi Mungu aja jumbia fanya mwili hamaji na damu wasarumbu hamaji na toto amamba filio namba na musrawale toto war asrodla dunia nunu mana amba pouvoir shetani dunia vani dunia lini c'est le ténèbre dunia nunu c'est la boucherie dunia nunu sasa wana wanu vali watu wa nyombe zingulizio na zibu zingulizio nsombeshe ziani video la mwana nyato yero frère Armando aeleza uzuri parolio manaka kula mtu mngo Jesus Kristo mwezi Mungu wae msomedza we mtiankli wela gwana wae we lwela ngashe nsombeshe ziani video la mwana nyato yero frère Armando aeleza fete boucherie amba le monde ici c'est la boucherie le monde ici c'est Satan firion na drauta de la lio hunu ari komwa be mwezi ngora mabaka kula wa he atokia jila amdunge kula mdunga Jesus Kristo shetani katomdunga wama katanaka dans le monde je suis témoin vivante le naka dans le monde shetani akoni saribia ranguna mdunga Jesus Kristo tsar mai heu
Tsara kwa mtu kana problemu mana tunawana na wami so mgiar mwero ya mwanangu na joto kuzomu mwero yahe Mwenyezi Mungu azijua wamimi ya Mwenyezi Mungu asikie wana wangu afanye grace na nfanya yo be Mwenyezi Mungu yana matamani yahe mana rugamba uwaye amkubala tomrengao donc wami makatilo na wana ndio na mtume ndio na famille so rugamba atina problem be wami yangu tina problem personnel mam tina problem mana tina problem mana tini mana ne kama rike Mungu animba utajiri ska dunia na kan ba marke nyingi nita jule faida uno ba enero yotosha amlatina tama amba na hifa sina pevoni donc yo mali bole yo mali ndibavu na ikoza mwana Mwenyezi Mungu nangalie besikodza ata wana wangu waondi ndrongomba si joro nyao monao Mwenyezi Mungu dawajwao na wewe Mwenyezi Mungu itamani tabasa bani atwabinga na wewe haleluya watujifanya temonya jiao umwanangu mtuwa amdungu Mwenyezi Mungu mana wonomba sawa Mwenyezi Mungu kato para heu kato wona banandrao atukola hiwa leraka duniani akokola la kokola volleyball bevana dio heuni taru kwamba kasina problem mana anawana be ana upepo ana utulivu kasoko zamba borwa nife bora na poe nife mana wakati mkana problem tamto kwamba hairi na poe nife donc rinawana kasora kwamba kasina problem mana Mwenyezi Mungu alijoroza wana watu wami sina mwanangu sina mwana mtu baba alina 17 ans wami sijo tukwa fanya mwenzio Mwenyezi Mungu keda joao be duwa ni mili yao malaku Mwenyezi Mungu mkalio mwana mkilie mbeli usingamizio mwana mswamihi mkalie radi mburaie mswamihi mwanede mana Mwenyezi Mungu arongomba la femme de valeur c'est de ule mtumshekamba asimilia mmewae dua asimilia mwana dua mmewangu kasina wami be nisimilia kasina mamba ndugu Jesus Christ tiziji nikabla ndugu Jesus Christ nayo mtusha najua mana msimu mwero ya wala mtu kumandi mmewangomba andungi armana dini yangu naidunga sasa amdungi Jesus Christ some force be nsumilia dua mba mala Mwenyezi Mungu mngale mme wangu mvereye msikinie mswami nikabla Mungu atamani amba aje mpevoni atombinga ne mana Mwenyezi Mungu kwamba kila wa amtamani atokia jilai donc voilà tini ruono vanamba urongozi uo ukana Mwenyezi Mungu na urongozi de Mungu na urongozi uo wa umba dunia mafia kabasi ya tukati ya umbwa nikati ya urongozi na urongozi uo ikado hayati na hayati de iheu na iheu de nuru sadri ya nuru na nuru de Jesus Christ aja duniani aja sadri paroli vie nuru de Jesus Christ yode manager ngwa armana Jean 14 arwamba armana Jean 14 arongwa je suis le chemin la vie et la vérité armana Jean 14 wono prepare fete tungo zangu na majosfanya be Mwenyezi Mungu anvinga asinamba fin des airs c'est na choix obligé binge de domana za de sharia arongwa armana Jean 14 armana verset 6 Jésus lui dit c'est moi qui suis le chemin la vérité et la vie on ne vient pas au Père qu'en passant par moi. Ronovan, tadrambà Jésus a aidé de paroli urongozi waomba dunia mafia waromba nasi. Jésus a aidé vie, Jésus a aidé lumière, inuru. Iriwaliao rione repevoni. Mais qui a périssi de puissance, puissance, la puissance de Dieu. Peut-être le Jésus-Christ, ouais des chemins, ya uringa pevoni. Kakula mtu akubali kamdunga ara kamdunga Jesus Christ. Basi ukato una mpevu. Mara kadunga heude Jésus. Je soma unu bani tena rugomba wede heu. Harmana Jean 8. Merci papa. Yeda na koje fanya be. Mazati fanya 29 minutes. Bon je soma de vana rugomba wede de nuru. Jean 8 à partir du verset 12 au nom de Jésus. Christ de Nazareth. Amen. Jésus leur parla de nouveau. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit
ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Ronovan. Ewa, la lumière de la vie. Si nous raha, harmana il arwamba c'est je suis le. Si nous raha harmana parole ya Mwenyezi Mungu, harmana toujours harmana Jean 8 je soma parole ya Mwenyezi Mungu, be je crois mba so soma na mota ni some pia vidoro tukazengi, donc je soma des versets clés. Arongwa banama verset clé. Arongwa ma verset 20, à partir du verset 21, Jésus leur dit encore, je m'en vais et vous me chercherez, mais vous mourrez dans votre péché. Ça demande comme Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas venir là où je vais. Là-dessus, les Juifs lui dirent, va-t-il se tuer? Puisqu'il dit, vous ne pouvez pas venir où je vais. Il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, si vous ne croyez pas que Jésus s'appelle je suis, Exode 3. Jésus Exode 3. Il y a ce testament. Alors je suis, c'est lui qui suit. Va dire aux Israélites, je suis m'a envoyé. Amambia Moïse. Ronovani. Si na jerungwara huna harmana du Nouveau Testament. Harmana évangile. Amamba banamba. En effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. Toi, qui es-tu? Qui es-tu? Lui dire. Jésus leur répondit, ce que je vous dis depuis le début, c'est que je suis celui, je vous dis depuis le début que je suis Dieu, vous ne croyez pas? Alléluia. J'ai beaucoup de choses à dire et à juger à votre sujet. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Et que, je vais reprendre le verset. J'ai beaucoup de choses à dire et à juger à votre sujet. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Arungwa banamba. Una wambia banamba. Nekaka maamini mba wami. Basi mtofari mama ansuyani. Ajarungwa unumba. Zili nimambia mnizobani zili tizikia na bangu. Bangu c'est la puissance. Wanye mudisoba bangu baide mbani. Saint-Esprit, Fils, Père. Mon Dieu. La puissance. Narsome. Narimkubali Jésus Christ. Arrive Saint-Esprit par arsome de l'engagé. Alléluia. On continue. Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Kawaele wabakuambia le baba de puissance. Mana vakaja duniani ashashmana dambe. Lazima ni akena baba arsomedze. Demanda dambe wasamba ramu prier. Rongo notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux le bani de Jésus. Arongwamba, Jésus leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous reconnaîtrez que moi je suis. Et que je ne fais rien de moi-même, mais ce que je dis, c'est que mon Père m'a enseigné. Ronovan, je suis né répété tena. Arungwamba, alors les ato crucifié wao, les ato kazoro momuru wa power. Vraiment moi c'est jabari. Les kazama momuru wa power. Maguguma. Maingu shimandrianti didima msuru wa itample Mwenyezi Mungu wa uranru hari zo hasira sadri le voile ya Moizi mana Moizi lera Jésus akana wae wakati wa Moizi uso wa Moizi kwala Moizi akajibiza
Mwezi Mungu aja ujibizalele pla mwezi Mungu de msuru. Umsuru mwezi Mungu aja urandwa. Sadraba aja randwa ivuali. Watu wa muone, wa mdungi, wa mle, wapare hayati. Relo anavani. Msurunu ivuali ni ikade masheribe akawahensi armana Genèse 3. Genèse 3 mwezi Mungu akamuhensi magardiemba wangalie arbre de vie sera evuna Adam sana là yakamba kawasifat sena. Ni je soma vani vite fait mana video madal fait 35 minutes harmana bale mwezi Mungu arongwamba. L'Éternel Dieu dit in armana Genèse 4 Genèse 3 pardon verset 22 au nom de Jésus-Christ de Nazareth merci. L'Éternel Dieu dit voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchez-le de tendre la main et de prendre aussi des fruits de l'arbre de vie, à manger et de vivre éternellement. Ainsi, l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre, d'où il avait été tiré. Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Aja tom sutu, aja tolea le raja ukavira Golgotha, arandom sutu, arando voili. Ya mweza kachibalilia basimu, asimone uone hewu ya mwezi Mungu. Arando voili. Aja tolea chérubin, uono nisire gia mwezi Mungu na nsidamba. Skaturongwa ule tungia poussière. Mwezi Mungu na nsidamba, merci papa, merci Dieu, tu es merveilleux papa. Ni confirmé par Lena Kararwa tungia poussière. Harmana Genèse toujours 3 à partir du verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les bétails et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière. La poussière, c'est qui? C'est nous. Tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance, ainsi de suite, de grossesse. C'est-à-dire, et vous voyez, on va la firiona de l'otadi. Firiona de l'otadi, les ramazes, moi, j'aime ça, on va d'ambi, awambia, au mono, firiona, ouais, ouais, ou ana batiwai. Et moi, je m'ambia, et vous m'ambia, moi, je toi, dame, sarbia, c'est pas dame sarbia, amambia, bah, sera, voyez, bah, sarbia, et voilà le fruit. Basi, ni su, usra wale toto, usenda mimba yao. Wale toto yede mbade was mwezi Mungu ajar tole ajar tilia kakia lishila mwezi Mungu ine plaza mwezi Mungu ale amambia shetona ale toto ajar ngwa unumbar sitia na ribali liye dan evoa sile li fruit de l'arbre de vie ya kamba kwa sfatena c'est-à-dire ou faire ya sheton kaka yelo hunu ou faire ko ngwa hunu le péché parce que la mort le péché le salaire du péché c'est quoi? C'est la mort. Mas gosto de fazer graça com genisso me donc rono vana mam kat prepara mana kufa ine jawiti be mwezi ngwani vingi nena some rangu Genèse exodi rumono jabara mwezi Mungu vani mtamuka na mwezi Mungu isente spide huvingao waida fanya zee mwenyewe maana daima na bados preparation zatu ambazo zifanya bevo iliomba waida rivingao waira bamba na mwandrise ni malize mwezi Mungu wairi tulize mordemba waika kama mlemezawa yondroto wana Israeli Egyptu be wayamambia Moize manatini mana rabamba wasimana damu reandrise wayamalize amambia Moize basifanya Mungu toujours Moize kana hamu amambia Moize ba je suis celui qui je suis Moize toujours na hamu Moize ngomambia Moize bantola gwana we hanyona afanya na miracle avutudi umpweke monti ugahanyoha amambia suvana na Aaron tena akena wawe mana Moize akoria wale le chef riona be. Donc hazizo na rimba firiona otatiberu namba wa peu ruono ba mwezi Mungu arambiamba amwambia jarle be jar bulianziamba rimdunge wae rikena para mwili au mba amajna damu ile para banywa sirle riske na toto tena banywa arla rikiar mai hewu de Jésus Christ hewu ya de Jésus karsina hewu yangina kasina Jésus Christ karsina hewu ya de banatu Jésus Christ
Wede Mungu mwenye rumba. Wede nuru ari unushia urende pevoni. Donc wananyangu na rimba wefiriana zila utadi rimdunge Jesus Christ ripare wayati. Rangule mengunu rikiarama upepo, rikiarama utulivu, rikiarama amani na imani na mahaba. Manaka kula mtu kamdunga Jesus Christ kashirika na mahaba. Na mnyahe. Rono vanamba mwezi Mungu arambia mbarimana mwezi Mungu mjabari sofi. Sina namba vanamba nasome tena. Je vais vite faire armana Matthieu 22. Matthieu 22 mwezi Mungu arambia mwezi Mungu avenza mtu amorongo tungae. Amorongo orongo zwae. Au confirmer na paroli yae. Weka kiri mtu arongo tungo tu. Mana mwezi Mungu ordre. Wede mwenyewe ordre. Arongo bana armana Matthieu 22. Arongo armana Matthieu 22 à partir de verset 34. À partir de verset 37, pardon. 37 mana namotande 34 tukanyengi. Jésus lui répondit, ou nous t'avons posé la question Jésus. Je préfère naïsome. À partir de 34. Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les Sadducéens. Ils rassemblèrent. Et l'un d'eux, le professeur de la loi, lui posa une question pour le mettre à l'épreuve. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. C'est-à-dire que tant que karambenza mwezi Mungu kashibenza mnyatu. Wahanda lazima rembeze de mwezi Mungu na mwezi Mungu de Jesus Christ. Mana wede hewu. Bori meze mnyatu. Hallelujah. Mana nekara dungu Jesus Christ kasofanya mnyatu mbofu. Raikar mana religion sambu dumawo na maforo na nyora na mezi na miri na mawe na uradi na zile na wawarongo ba Sainte Marie, wawarongo Sainte Marie le même Dieu wa amadoro do waluna warongo wa mudol foro lituju wa mamudu de wa juda wa mamudu. Hallelujah. C'est-à-dire le Dieu soleil farawa akomamudu relo na bani donc na rimba wa firiana rimba wa shetani bilisa rimba wa firiana bai wa peu runo bari kataranda peboni we kataranda pevoni na Mwenyezi Mungu aumbu umoro wa he alikuwa kasara wakiwa he na wai atodo puka asongo wa ma pardonona Nicolas pardon mbona mwana shetani Mwenyezi Mungu tudamona shetani yode mana shetfanya mwili ajamdaga isoya he ukavira Golgotha arcd ujabarua ari manifeste mabaya he watu nisari mana tini Mwenyezi Mungu kashuka ujabarua wali mfikiri mmoja Mwenyezi Mungu kushika ujabarua karatufa pia na mansi hapo yatu na udzingo latu na unafiki watu na zitsemo zatu rakofa au raturomula Mwenyezi Mungu bako na tambako vraiment oh que Dieu nous pardonne vraiment hazizo narimdunge nuru de Jesus Christ narimameni Jesus Christ wede nuru wede heu wede nzio vinga pevoni rione heu rende pevoni maana karsina Jesus Christ kartukana utulivu kartukana na upepo kartukana urutuba kartukana mahaba wala karsopara mpevu. Hallelujah azizo Jésus de Mungu na rimdunge ripare uhayatu watu rimdunge ripare upepo watu duniani unu rimdunge ripare utulivu watu sikia baba leo sina problemu wasabdunga Jesus Christ uwibe rina upepo mimi sukia problem tini wami ujua hale mashumtiti na kubwa kama shililo vale mtarongona mazina kolia kama bara abasa wana mizungu wa shililo nilie amtipara paka kama si prier ama si demander Mwenyezi Mungu mba pitié papa, pitié de nos vies, pitié de nos frères, nos familles qui sont restées dans les ténèbres. Maintenant, si joie, en bon temps, ma ténèbres, c'est l'amour. Donc, on a prié pour le monde. On a mon milliard de dunia. On a mon milliard de zizatu. On a mon milliard de ndongo halilo. Hazizo. Narke na Mwenyezi Mungu. Hazizo na kena Mwenyezi Mungu. Na kena Mwenyezi Mungu ini apeli ya javani obligé ni torabusi.
na kena mwezi Mungu ribdunge hao kwelu ripare hairi watu na ribdunge Jesus ripare hairi na ribdunge Jesus ripare hayati na ribdunge Jesus kina utulivu ile ramkana tambu shida stahamili hazizo. Shalom, soyez dans la joie na mkarmona pepo. Shalom, shalom, shalom.